Udah on ya. Mami nggak explore, ini lagi explore, nunggu hujan dulu kak. Mau explore kak, mau explore ini. Nunggu hujan dulu nih guys. Assalamualaikum mami, waalaikumsalam. Sama siapa aja mi? Sendiri guys. Teman-teman bantu share dulu dong, share dulu. Explore di mana mi? Di rumah Angelin guys. Di rumah Angelin. Mami baju Erda kenapa? Hujan banget di sini, gede guys. Gede banget hujannya. Ya. Gede banget hujannya. Udah di sana Mami. Iya, nanti ke sana, ke Pilanya agak jalan ke sana, agak jauhan. Hujan ini, hujan guys. Hujan, sabar ya. Hujan ya. Ini baju Eda udah aku pacing, tapi kenapa? Explore di mana mi? Di rumah Angelin. Menikangan sehari nggak ekspor, bisa aja. Ayo yang belum absen dulu, yang belum share dulu. Waalaikumsalam Kak Rere. Share dulu yuk. Oh di sini tidak hujan, di sini hujan kak. Hujan banget. Kedengeran nggak hujan? Hujan kedengeran banget. Dan aku juga nggak pakai ini ya. Aku nggak akan pakai sepatu karena memang hujan di sini, guys. Ya, hujan banget, guys. Ya, ini aku ini dulu persiapan dulu teman-teman ya. Persiapan dulu. Bukannya apa-apa, di sini hujan tuh gede banget, jadi kalian tega nggak sih kalau aku hujannya kayak gini ya? Ya. Allahu Rabbi. Sebentar ya. Hujan Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Rabbi. Astagfirullah. Ini di daerah Bogor kak. Di daerah Bogor ya. Di daerah Bogor ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya teman-teman, selamat malam. Kembali lagi kalian ada di Liani Journey. Jangan takut malam guys. Malam ini aku ada di Villa Belanda teman-teman. Villa rumah Angelin teman-teman. Mitosnya aku ceritakan dulu di sini ya. Mitosnya Angelin ini adalah seorang anak Belanda yang memang ditinggal sama keluarganya, dititipin sama pembantunya. Ya, dititipin sama pembantunya.
pembantunya mungkin agak sedikit ini ya, pembantunya agak sedikit nggak mau mungkin ya, kebawa sama siapa, sama si, sebentar, sama dititipin pembantunya tuh nggak mau, pembantunya dititipin sama si Angelin ini. Nah akhirnya si pembantunya ini membunuh Angelin, teman-teman. Angelin ini terbunuh di sekitaran usia 5 atau 6 tahun. Sekarang dia sudah berusia sekitar 35 tahun atau 38 tahunan ya, teman-teman. Ya, karena memang sekarang ini udah tua sih, ya. Oke, teman-teman. Ya, bantu share-nya dulu, guys. Bantu share dulu ya. Oke. Ya, aku akan masuk nih, teman-teman. Soalnya hujan banget. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diikat nih rambutnya, nggak ada ikatan rambut kok. Bentar ya, Allahu Akbar. Aku mulai ya, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Bentar teman-teman, aku nyalain dulu. Oke, teman-teman, aku sudah berada di depan vilanya ya, teman-teman. Ini aku part berapa ya? Aku udah part 2 kali ya, part 3 ya. Oke, teman-teman, aku bawa Erda, tetap bawa Erda, kita simpan dulu Erda ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Halo? Hai. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Assalamualaikum. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hah? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hah? Siapa itu? Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gua udah disambut dong. Angelin, astagfirullahaladzim. Hah? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Mundur dulu gue ya. Mundur dulu gue kayaknya. Hah? Ini gue simpen dulu ya. Erdanya simpen dulu di sini ya. Astagfirullahaladzim. Anak kecil, Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bantu share dulu teman-teman, bantu share dulu ya. Bantu share dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim buat penunggu yang ada di sini. Hadirkan, jabarkan diri kalian. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Teman-teman, dan di sini banjir ya guys. Di sini banjir. Banjir, bukan ini lagi. Lihat, gue sampai berkorban untuk kalian ya. Biar bisa menghibur kalian. Lihat, gue sampai pakai sendal jepit nih. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Halo? Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Waalaikumsalam Fatina. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim buat penunggu yang ada di sini. Hadir, nampak wujud sewujud-wujudnya. Hadir sehadir-hadirnya. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Innahu min Sulaiman. Allahu Akbar. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Banjir, Cak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim buat penunggu yang ada di sini. Jabarkan diri kalian. Hadirkan diri kalian. Assalamualaikum. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kamarian, thank you Kak. Kamarian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Astagfirullah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim buat penunggu yang ada di sini. Jabarkan diri kalian, woi. Jangan cuma pergerakan doang. Jangan cuma suara-suara doang. Hadir.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan di sini guys. Hujan guys. Astagfirullahalazim. Allahu akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zolimin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahu akbar. La ilaha. Astagfirullah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu akbar. Terima kasih anak bungsu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Hadirkan, jabarkan diri kalian sewujud-wujudnya, sejabar-jabarnya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Hujan teman-teman ya. Hujan guys. La ilaha illallah. Lihatlah guys. Ya Allah Rabbi. Hujan. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Angelin. Astagfirullahaladzim. Toiletnya udah gak ada guys. Toiletnya udah gak ada cok. Ini gak sih? Astagfirullahaladzim. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Innalillahi. Astagfirullahaladzim. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu akbar. Allah Rabbi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Innahu min Sulaiman. Erda hilang. Adakah Erda di sana? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan gede banget teman-teman. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Ada sosok guys di balik kaca yang bulat itu. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya kak. Bismillah ini. Ya aku nggak berani pakai sepatu. Aku pakai sendal guys. Allahu akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Buat penunggu yang ada di sini. Hadirkan, jabarkan diri kalian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini tempat penyekapan katanya kalau si Angelin ini di sini teman-teman sama pembantunya ya. Jadi astagfirullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Assalamualaikum. Allahu akbar. Astagfirullah. Boleh masuk nggak sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Hei. Astagfirullahaladzim. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Buat penunggu yang ada di sini, jabarkan diri kalian sejabar-jabarnya. Hadirkan diri kalian sehadir-hadirnya. Assalamualaikum. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu akbar. Siapa? Astagfirullahaladzim. Jangan lupa DSS ya, penonton terbanyak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Astagfirullahaladzim. Buat penunggu yang ada di sini. Allahu akbar. Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu akbar. Di mana kamu? Halo? Astagfirullahaladzim.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Gua pikir itu pocong, guys. Gua pikir pocong. Allahu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ayo, Allahu akbar. Astagfirullah. Allahu akbar, la ilaha illa anta. Allahu akbar. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, gua kaget di atas kirain ada yang duduk. Allahu akbar. Itu di atas coy. Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Iya, sumpah. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asrofal jin. Buat penunggu yang ada di sini. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Halo? Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Woi! Siapa? Astagfirullahaladzim. La ilaha illa anta. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Asrofal jin buat penunggu yang ada di sini. Hadir? Nampak? Wujud sewujud-wujudnya, hadir sehadir-hadirnya. Jabarkan diri kalian. Allah. Astagfirullahaladzim. Terima kasih, siapa ini yang udah transfer? Masya Allah, terima kasih berkabar kelimpahan kakak. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, ya Allah. Lihatlah guys. Innalillahi. Hati-hati nih. Ini siapa yang udah transfer 50.000? Terima kasih orang-orang baik. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Halo? Allahu akbar. Erda mana ada kak? Tadi Erda disimpan di sini. Allahu akbar. Erda mulai pecicilan lagi ya. Waalaikumsalam kak. Ini aku tipis-tipis. Terima kasih kak. Siapa tadi yang udah transfer? Allahu akbar. Suara apa itu? Allahu la ilaha illallah anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Astagfirullahaladzim. Terima kasih kak coklat keju 50. Terima kasih guys. Tinggal 50.000 lagi teman-teman. Ya bantu teman-teman. 50 lagi ribu. Masya Allah. Terima kasih orang-orang baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asrofal jin. Ya terima kasih kak. Ini udah kayak kolam ikan ya guys. Kolam ikan guys. Bener kan? Kayak kolam ikan cok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asrofal jin. Buat penunggu yang ada di sini. Jabarkan diri kalian. Sejabat Allahu akbar. Bloody. Mary. Bloody. Mary. Bloody. Rasulullah. Innalillahi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa anta. Bentar. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu akbar. La ilaha illallah. Halo? Astagfirullahaladzim. Allahu akbar. Di sini loh. Bener gak sih? Waalaikumsalam kak. Di sini gak sih? Hah? Di sini enggak?
Astagfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka in kuntu minaz zalimin. Astagfirullahaladzim buat penunggu yang ada di sini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Halo? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ini toilet juga teman-teman ya. Ini toilet juga guys. Halo. Toiletnya sudah benar-benar dihempaskan guys. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ngeblur cok. Ya Allah Rabbi, naon eta? La ilaha illallah. Apa itu guys? Bajunya bukan sih. Ya Allah. Amit-amit. Ya Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Iya ayah, terima kasih ayah. Baju kunti ya kak. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ya Allah Rabbi la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ya Allah Akbar. Ya Allah Rabbi. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hujan guys. Ya Allah. Teman-teman. Lihat ya. Ini hujan teman-teman. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan main di atap, Neng. Jangan main di atap. Gue sendirian ya guys. Gue gak ada collab sama siapa-siapa. Dia deket pohon, iya kah? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Abi ikut enggak kak, aku sendirian. Gimana ya ke sana? Dan teman-teman, kata narasumber di sini kemarin ada ular teman-teman yang gedenya katanya segede tembok ini nih. Ya pas ini dibersihin ada ular segede gini. Ya tapi nggak tahu pergi kemana guys. Makanya aku ngeri-ngeri sedap ini ke sana. Kayak mana ya? Ini di Bogor kak. Di Bogor ini. Siap. Kalau penakut ngapain uji nyali? Siapa yang uji nyali? Siapa yang uji nyali? Gue mah bukan uji nyali cok. Gue mah eksplorasi coy. Ya. Gue gak takut hujan coy. Udah sakit lu ditanggung BPJS gak kak gue? Netizen. Sini lu uji nyali sama gue sini. Teman-teman. Yuk follow tuh si Bojoneng. Siapa ini tuh? Ini hujan cok. Hujan. Ya hujan. Ya. Gue hujan-hujanan. Beneran gue hujan-hujanan. Oke, gue besok ya. Merah di atas, iya kah? Allahu Akbar. Kalau gue sakit, lu tanggung jawab Bojone, lihat lo ya. Ya. Ya, lihat belakang. Nih, belakang gue nih. Nih. Ya. Iya, yang gak suka hujan-hujanan hujan di malam minggu. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Puas lo gua hujan-hujanan, puas. Hah? Puas ya kalian? Puas nih hujan nih. Untung handphone gua handphone bagus ya. Nih. Hujan ini gua. Jangan lu bilang gua takut ya. Bojo. Anjir lu emang. Allahu Akbar. Hujan ini. Cok, hujan. Hujan ya. Hujan ini, hujan. Nih, gua hujan-hujanan. Puas kalian puas? Hujan-hujanan tuh. Ya, hujan-hujanan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat penunggu yang ada di sini, jabarkan diri kalian, hadirkan diri kalian. Nih, ya suka kesel kadang-kadang sama orang yang bacotnya kayak, halo, ngeliat nih rambut kunti tuh, lihat rambut kunti tuh udah pada panjang tuh rambut kunti nih, ya rambut kunti cok. Astagfirullahaladzim. Ada asap loh, woi. Ada asap, coy. Allahu Akbar, ada asap, coy. Hah? Ada asap, coy. Anjir. Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, rambut kunti nih, panjang tuh. Rambut kunti nih, tuh. Rambut kunti tuh. Ya, rambut kunti. Ujoneng seo nih, si bojone sini suruh sini nih. Ya, torok tok oleh-olehan numantok bagi kerupuk. Numpak kuda numpak mending mayarna ukur salawe. Ayah si bojoneng nggak tahu diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihin la ilaha illallah. Ya. Jadi jangan cuma ngoceh-ngocehnya doang ya. Ya. Ya, iya ajian gua torok tok oleh-olehan numantok bagi kerupuk. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Rambut kunti tergerai guys. Ya, astagfirullahalazim. Ada lagi loh jampe gua yang asli, yang keren. Ya bukan torok tok oleh-olehan numantok bagi kerupuk. Ada lagi toktar taliung tali enteng tai kotok dina gantar diriung ku si bojoneng ya. Bojone riung tuh tai kotok pait. Ada asap bener, kayaknya mau wujud nih. Dan teman-teman asal kalian tahu ya, pisang ini biasanya tempat pocong ngumpet nih. Cong, sini cong. Ada nggak? Nggak ada lah, nggak bakalan berani pocong sama gua ya. Halo, wait, siapa? Halo. Allahu Akbar. Ada yang ngeliatin gua, woi, dari sini, woi. Pisang gerak. Ada pocong berhenti di sini, guys. Ada pocong. Mana? Iya, bener tuh atapnya udah pada begini, Kak. Jangan takabur, Kak. Saya bukan takabur, Kak. Saya percaya bahwa manusia adalah ya teman-teman. Jadi jangan khawatir teman-teman ya. Allahumma di sultani ad-dimi wa dil mani qaddimi wa dil wajir kalimi tamati wa da'awati mustajabati wa akili wal husaini min ampusil haq wa nil kudrati wa nadirina wa insi wal jini was saitin wa iya kadulazina kafaru la yuzlikunaka bi absorihim lama sami'u dikra wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa dikrul lil alamin wa mustajabul luqmanil hakimi wa warisa Sulaiman Dauda alaihi salam. Ya wadudu ya Allahu ya dal arsil majid ya palu lima yuridu tawil umri wa sohi jasadi wa habib linasi ajmain wa tabaadil ada wa taqulah min bani adam ala man hiqul qawlu alal kafirin. Halo, ada suara di sini. Halo, lu takut ini ya apa? Paku. Allahu Akbar. Siapa? Astagfirullahaladzim. Kamelin, thank you kak. Allahu Akbar. Hadir kalian hadir. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ada yang pergi dari sini nih. Allahu Akbar. Suara bener. Allahu Akbar. Ini gua ke bawah dulu teman-teman. Takut paku guys. Gua pakai sendal ini. Lihatlah. Pakai sendal ya. Astagfirullahaladzim. Pakai sendal gua. La ilaha illallah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalim. Lihat teman-teman. Udah mau kayak pada roboh. Allahu Akbar. Aduh aduh aduh. Aduh aduh. Aduh aduh. Biar kalian tuh jangan bilang oh gua penakut, Cok. Nah. Ya. Lupa Mami, padahal ada sepatu buat di mobil. Mami gak safety. Iya bener.
Ini si Regi ngapain sih ngajakin PK-PK mulu nih? Bukan takut sama penampakan yang, tapi sama suara hostnya pecah gendang telinga lama-lama. Gak usah dengerin lu Rahma, keluar lu. Gue blokir ya. Berisik lu. Bang enak bisa nonton, gue blokir. Assalamualaikum waalaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat penunggu yang ada di sini hadirkan, jabarkan kembali diri kalian. Assalamualaikum, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tempatnya si Angelin kali ya. Bener gak sih? Ini tempatnya si Angelin nih, guys. Ya, hati-hati nih siap. Auzubillahi minasyaitonir. Astagfirullahalazim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Hah? Ada yang nangis, Cok? Astagfirullahaladzim. Kayak suara nangis loh. Angelin, main ya. Astagfirullah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Innalillahi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Dengar gak? Dengar gak? Dengar gak? Hah? Siapa? Astagfirullahaladzim. Mami. Di mana kamu? Di mana? Aku di sini di mana, Cok? Astagfirullahaladzim. Aku di sini di mana? Angelin, kamu kah itu Angelin? Di mana kamu? Astagfirullahaladzim. Suaranya anjir. Erda. Astagfirullahaladzim. Mami katanya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Halo? Iya, ada suara yang batuk, bener Kak. Halo? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada suara dari sini. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ada suara dari sini. Ada suara batuk kayak batuk nenek-nenek ya. Takut orang gak ada Kak. Kunti, iya Kak. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfanna bibarakatihim wadinna husna bihurmatihim. Rabbi fanfanna bibarakatihim wadinna husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad
Allah, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Sosok di mana, Kak? Sosok di mana, Kak? Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, Rabbi fanfanna bi barakatihim wadina husna bi hurmatihim, Rabbi fanfanna bi barakatihim wadina husna bi hurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah, astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Apa itu, guys? Allahu Akbar. Astagfirullah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Sumpah, naon eta nu ngagantung. Apaan dia, guys? Naon eta? Naon? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ih, eueus ya. Katahu, Kak. Halo? Mami? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, kalian dengar gak sih? Dengar gak? Iya, kok tahu ya? Tadi mami bilang mami sih. Apa dia dikira gua emaknya ya? Tadi deket pohon, jangan dekat. Angelin, di mana kamu? Angelin. Astagfirullahaladzim, aku di sini. Kalian dengar gak sih ngomong apa dia? Hah? Hah? Apa katanya apa? Astagfirullahaladzim. Aku di sini di mana? Di mana, Angelin? Aku di sini. Angelin, main yuk. Angelin, main yuk. Angelin, main yuk. Angelin ini terbunuhnya umur 6 tahun, guys. Umur 6 tahun. Angelin, main yuk.
Angelin, main yuk. Halo, Angelin, main yuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim buat penunggu yang ada di sini. Jabarkan diri kalian, hadirkan diri kalian sehadir-hadirnya. Sejabar-jabarnya. Iya kak, ini licin banget kak. Aku nggak pakai ini kak. Wih. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Dari sini loh, dari kamar ini loh yang terkunci loh. Dari kamar ini yang terkunci ada suaranya coy. Halo, Angelin. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, kaget gua. Gua pikir pocong coy. Allah Robi. Siapa? Astagfirullahaladzim. Mojang, kamu kenapa ketawa-ketawa terus kalau di room aku? Nggak kayak di roomnya Pak Dek. Astagfirullah. Angelin. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Astagfirullahaladzim. Bagus dari mana kak? Udah mau hancur kak. Allahu Akbar, makin banyak ketawanya cuy. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sendiri kak. Angelin, sini yo sama mami. Ini mami kamu. Angelin. Gak mungkin lah orang iseng. Halo? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kunti anjir. Allahu Akbar. Halo? Tadi mau. Astagfirullahaladzim. Sumpah guys. Ini beneran loh. Lihat ya, ini lihat. Allahu Akbar. Muter, nih gua muter ya. Nih, Allahu Akbar, kalian ini ya, sumpah. Nih, pusing gua. Astagfirullahaladzim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'udu sinatu wa la naulahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi idni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in. Allahu Akbar. Indahu illa bi idni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmi illa bima sawasi'a kursiyyu samawati wal ardi wa la ya'udu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Astagfirullahaladzim. Sumpah demi apapun. Allahu Akbar.
La ilaha illallah. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kaget gue pikir kunti merah ya. Hujan ini kalian biar tahu kalian ini hujan deres banget ini. Ya, deres banget ini kalian hujan. Ya. Tuh, hujan. Jadi ada momot, biar momot aja yang kerja. Biarkanlah ya orang mau berkata apa. Manusia tak ada yang sempurna. Kasihan ya. Di follow tuh teman-teman ya. Sambil cerita. Jadi ceritanya gini teman-teman. Ini adalah rumah Belanda, rumah Angelin guys. Ya, rumah Angelin ini ada seorang anak yang mungkin ya ditinggal sama ibu bapaknya karena punya keterbelakangan mental. Di usia 5-6 tahun kalau nggak salah menurut narasumber, si Angelin ini diurus sama bibinya yang bernama Surti, teman-teman. Ya, sudah mulai dewasa, sudah mulai mau masuk sekolah, semakin menjadi karena mungkin Angelin juga seorang yang kecerdasan mentalnya udah berkurang teman-teman ya. Dia selalu manggil-manggil maminya dan mungkin dia kangen sama ibunya, tapi ibunya tega meninggalkan dia ke Belanda teman-teman. Dan akhirnya si pembantunya ini juga mungkin sudah tidak sabar ya, sudah tidak sabar menghadapi si Angelin. Akhirnya Angelin dibentoy di kamar disekap sebelah sana. Nah, yuk kita ke kamarnya yuk. Nih, disekap di kamar sebelah sini teman-teman ya. Ini biar kalian tahu kamarnya ya. Di kamar yang sangat kecil teman-teman ya. Oke. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia disekap teman-teman di kamar sebelah sini ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asrofal-jin. Buat penunggu yang ada di sini, hadirkan, jabarkan diri kalian ya. Dan dia disekap di kamar ini teman-teman. Aku tuh sebenarnya takut banget ya, ngeri, kasihan guys. Ini nggak ada kaca, nggak ada apa di sini teman-teman ya. Nggak ada kaca satupun, nggak ada jendela satupun. Kamarnya kecil teman-teman kayak gini ya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Halo, assalamualaikum Angelin. Kalau boleh, aku boleh masuk nggak Angelin? Boleh masuk nggak Neng? Jangan katanya teman-teman. Jangan teman-teman. Aku nggak boleh masuk guys. Angelin, boleh masuk nggak sih Mami? Boleh masuk nggak? Astagfirullahaladzim. Nggak boleh masuk teman-teman. Nggak boleh masuk guys. Nanti dikurung, iya bisa jadi ya. Nanti Mami disekap lagi di sini. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oke. Gak usah ya, gak usah masuk ya. Gak usah masuk teman-teman ya. Gak usah masuk. Oke teman-teman. Jangan masuk ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asrofal-jin buat penunggu yang ada di sini. Hadirkan diri kalian. Jabarkan diri kalian. Dan ART-nya teman-teman, ART-nya sudah meninggoy ya. Karena sudah tua, ini becek guys. Sudah tua, meninggoy akhirnya. Jadi kalau misalkan di usia sekarang, Angelin ini udah usia mungkin sekitar 38 tahun guys ya. Jadi sudah sudah lama banget gitu. Oke. Teman-teman, daerah Wadung Baik. Bukan Kak, ini di daerah Bogor Kak. Di daerah Bogor Kak teman-teman. Loh, terus si anak sendirian? Enggak dong, si anak kan udah mati, terbunuh. Jadi kalau misalkan dihitung dari lamanya rumah ini terbengkalai, itu sekitar 38 tahun yang lalu. Erda, are you okay Erda? Erda, are you okay? Erda dari tadi diam mulu ya. Erda diam mulu nih dari tadi. Hati-hati nih, ya bentar. Aduh,
Senter mami habis lagi. Senter mami habis Assalamualaikum, waalaikumsalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat penunggu yang ada di sini, hadirkan, jabarkan diri kalian sejabar-jabarnya, sehadir-hadirnya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenapa Herda? Ada kok Herda. Assalamualaikum. Bukan bocor lagi kak, bukan bocor lagi nih. Bukan bocor lagi. Sumpah. Assalamualaikum. Kak Queen, thank you. Ada suara di sini. Kayak ada suara sih. Ini bekas rumah kak. Bekas rumah kak. Assalamualaikum, waalaikumsalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asrofal jin buat penunggu yang ada di sini, hadirkan, jabarkan diri kalian sejabar-jabarnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahalazim. Kok bisa sih? Astagfirullahalazim. Allahu Akbar. Astagfirullahalazim, anjir. Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. 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 Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. La ilaha illallah. Halo? Hah? Megang Erda? Iya kah? Hah? Megang Erda seriusan? Megang Erda di mana? Erda ada teman-teman, Erda ada. Erda ada di sini. Astagfirullahaladzim, ngeblur si Erda, ngeblur. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, si Erda ngeblur coy. Allahu Akbar. Allahu Rabbi. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, kesini ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kesini teman-teman. Assalamualaikum. Angelin. Angelin. Di mana kamu, Nak? Angelin. Di mana kamu? Main yuk. Astagfirullahaladzim. Wah, kayak di kamar sini loh guys. Kayak di sini nih. Kamar yang tertutup ini loh. Ini kamar Angelin kayaknya nih. Tapi dikunci guys, ini gak bisa dibuka. Gak bisa dibuka dia. Gak bisa dibuka kak. Nih, ini dikunci ini. Gak bisa dibuka ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asrofal jin buat penunggu yang ada di sini, Angelin atau siapapun itu, hadirkan diri kalian sejabar-jabarnya muncul lagi di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gak bisa kak, ini dikunci kak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Pusing. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Halo? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfana bibarakatihim wahdina husna bihurmatihim. Rabbi fanfana bibarakatihim wahdina husna bi. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Paket Neng. Paket Neng. Paket. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sendiri kak. Sendiri kak. Halo. Allahu Akbar. Ada suara lagi dari sini teman-teman. Gila ya. Gila ini sumpah. Sumpah ini. Energinya sumpah. Bikin gua mual teman-teman. Bikin gua mual ini. Jangan sampai ketempelan nih. Ya enggak. Dan teman-teman dari narasumber si Om bilang yang jaga di sini kemarin ini dibersihin teman-teman ya. Kemarin dibersihin sama beberapa orang laki-laki dan ternyata sampai di rumah yang ngebersihin kesurupan gak berhenti sampai subuh teman-teman. Dia menangis seperti suara anak kecil dan juga seperti orang wanita dewasa kayak gitu. Assalamualaikum. Gue masih penasaran sama yang di sini. Kita Bloody Mary lagi ya. Kita Bloody Mary lagi teman-teman. Oke. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Allah. Siapa? Lah? Iya ini di belakang.
Astagfirullahaladzim. Aduh, Allahu Akbar. Sumpah, gak kuat lama-lama gue ya. Nyerah deh gue kayaknya. Ya gak sih? Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gue ngeliat banget di sini nih posisinya guys. Di sini ya, di sini. Pulang nih. Mami bukan nyerah karena takut ya teman-teman, tapi Mami memang sendiri di sini. Ya, bukan Mami nyerang karena takut teman-teman, tapi Mami emang sendiri di sini. Bener gak sih? Sama Kang Sui enggak kak, enggak sama siapa-siapa, Mami sendirian. Sendirian Mami. Iya kayak suara ngobrol, kayak orang kayak ngobrol kayak banyakan ya. Ya Allah Robbi, sini dong ngobrol sama gua. Ya ngobrolnya sama gua sini. Assalamualaikum. Gua kenapa ini ya? Di sini nih. Kayak ngeliat bayangan terus di sini teman-teman. Halo? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Angelin wujud. Astagfirullahaladzim. Kayak orang diseret coy. Halo? Astagfirullahaladzim. Sumpah. Gua keluar aja deh. Kayaknya gua. Keluar aja deh gua, sumpah. Sumpah udah gak kondusif ini gua ngerasanya. Siapa? Bener. Ada suara kayak diseret teman-teman. Erda diseret, Angelin diseret mungkin ya. Sumpah bikin gua ini. Bikin gua mual. Halo? Tuh rambut gua sampai lepek teman-teman, maaf ya. Karena hujan guys, sumpah hujan, basah kuyup gua. Angelin. Halo. Angelin. Gak ada ya teman-teman ya. Gak ada ya. Iya bener becek sumpah. Becek banget ini teman-teman. Becek banget sumpah. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Terima kasih ya. Allahu Akbar. Kayak ada yang ngintip coy. Kayak ada yang ngintip loh. Kita lihat semoga ada yang nongol dari belakang ya. Bener gak? Semoga ada yang nongol dari belakang nih. Biar kalian lihat ya. Eda mana nih? Ada duduk. Ada duduk enak. Tuh. Aduh mantap tuh anak ya. Duduk aja dari tadi ya. Astagfirullahaladzim. Ada yang niup kuping gua. Astagfirullah. Di atas nih. Di atas mana kak? Jangan kayak gitulah. Kenapa kak? Kenapa duduk gak buat kerja? Apa tuh? Duduk kali buat apa tuh? Apa kak? Ngomong yang jelas typing way. Hah? Si Bella tuh si Bella. Neraka thank you Neraka.
Bella, ambil Erda ya. Teman-teman, terima kasih banyak semuanya ya teman-teman ya. Terima kasih banyak guys. Terima kasih Kak Jens. Astagfirullahaladzim. Ada suara woi. Angelin. Hiu. Angelin. Sini yuk, main yuk sama mami. Kamu di mana? Anjir. Suara bapak-bapak dari mana, coy? Kok suara bapak-bapak? Kalau ini kadang-kadang ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sumpah. Udahan aja ya mami ya. Udahan ya teman-teman ya. Kalau ada jangan kabur. Ih, gue mah gak pernah kabur coy. Terima kasih. Ini siapa yang transfer 50.000? Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Berkah ya teman-teman. Masya Allah. Terima kasih guys yang sudah bantu. Terima kasih yang sudah support. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih guys. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk semuanya teman-teman. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Bawa Erda pulang ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Alhamdulillah tabarakallah. Sebentar teman-teman. Alhamdulillah teman-teman. Sudah ada yang baik hati. Ya, mami sudah didonin teman-teman. Masya Allah. Terima kasih untuk kekompakan kalian. Aduh ya Allah, ini kenapa lagi? Terima kasih untuk kekompakan kalian semuanya. Kalian memang luar biasa ya teman-teman. Terima kasih banyak. Ini Erda aku bawa pulang. Tumben banget Erda hari ini. Kenapa dia jadi diem? Ih, handphone mami kenapa ya? Handphone mami ngecilin sendiri loh. Sumpah anjir. Sumpah. Wait teman-teman. Sumpah. Kalian lihat nggak? Astagfirullahaladzim. Sumpah bener. Allahu Akbar. Sumpah ya teman-teman. Apa ya? Teman-teman, udahan dulu ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Oh, astagfirullahaladzim. Ini gua lari dulu. Allahu Akbar, licin cok. Ya Allah Rabbi, ada kaki, anjir, sumpah. Ya Allah Rabbi, gua lari kemana ini? Aduh, teman-teman, bentar. Ya, kaki siapa tadi kagak tahu gua. Ya Allah Rabbi, aduh alhamdulillah Rabbil alamin. Om, nggak apa-apa Om. Nggak tahu Om. Hah? Takut gua, udah ah. Takut kenapa? Halo, selamat malam. Aduh, nih ada nih Om yang penjaganya nih. Halo. Nih, ya nih Om di sini nih, tuh ada Bapak juga. Ya, jadi nggak tahu. Kaki anak kecil ya, kaki anak kecil bukan sih? Sumpah.
Sumpah. Astagfirullahaladzim. Ini gue udah di warung ya. Gue udah di warung nih. Sumpah ini gue udah di warung. Ayo teman-teman, masih 1,4 ribu orang yang nonton ya teman-teman. Yang masih mau partisipasi, ayo teman-teman. Tetap layarnya ya. Allahu Akbar. Sumpah. Bapak pernah nggak Pak nemuin apa gitu di rumah ini? Pernah nggak Pak? Tapi ada suara-suara nggak Pak? Kalau model yang lain kadang suka ada Nenek. Terus anak kecil. Oke, tuh guys denger ya. Ya, hah? Di belakang. Nih, ini dari si ayang warung nih. Ya, ini ada Erda. Katanya suka ada suara nenek-nenek. Terus punya anak kecil. Jadi suka main sama anak AA, anak kecil itu. Dengar nggak kalian? Dengar nggak? Ya, kata si AA ini nih. Ini AA yang punya warung sebelah bangunan villa nih. Kata AA, gimana AA? Yang anak kecil itu suka main sama anak AA. Berarti anak AA bisa ngelihat. Tuh, guys, ya. Katanya anak kecil itu suka main sama anak si AA. Katanya gini. Karena itu ada dedek gitu. Oh, jadi kata anaknya si AA itu ada dedek di sana, ada dedek gitu, guys. Sumpah. Sumpah deh. Sumpah. Mobilnya gimana? Mobil mami jauh di sana. Ya Allah Robbi. Sumpah. Jadi kata si Om, anaknya si Om tuh peka. Dia suka ngeliat dan suka main katanya sama anaknya si Om. Allahu Akbar. Waktu anak ini tukang nasi. Ini kan dulu ada nasi, anak kecil. Nangis mulu deh, gangguin mulu. Oh, tuh guys, kata si bapak ini dia ada anak kecil dulu yang ngewarung di sini, nangis terus katanya. Nangis terus karena digangguin terus gitu. Rambut diikat jadi seperti Udahan Alan. Gak kuat Mami. Kalau cucu mah suka berteman, itu enggak jahat. Oh, jadi cucunya bapak mah berteman dengan si anak kecil itu. Jadi nggak pernah diapa-apain, nggak pernah diganggu. Dengar nggak teman-teman? Ini gua nggak bohong, Bapak kenal nggak sama saya? Bapak kenal saya nggak? Enggak kan? Nih, bapak ini, nih baru ketemu sekarang, ya, baru ketemu sekarang. Itu udah nggak kepake, teman-teman. Nggak tahu Kak. Deg-degan nih sumpah. Hah? Ibu, saya ngeliat apa? Anak kecil, ada suara juga. Ada suara juga anak kecil, terus ada cewek. Terus kayak di belakang saya katanya tadi kan saya lagi di depan kaca kayak pocong. Yang bilang kayak pocong. Ada. Tuh kan pocong ada juga katanya teman-teman. Ya Allah. Iya. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya ya, berkah berkelimpahan untuk kalian semua. Mohon maaf Mami gak bisa lama karena apa? Mengingat Mami sendirian. Ya, kalau Mami kenok siapa yang mau bantuin, ya? Dan Mami ngerasa memang sudah sumpah udah apa ya? Udah gemeteran sendiri. Ya. Oke. Ortu Angelin di mana, Mi? Di Belanda, Kak. Di Belanda. Teman-teman, banyak orang yang nongkrong di sini di warung si bapak.
Ya, terima kasih ya teman-teman semuanya ya. Kabar-kabar kelimpahan untuk kalian semuanya. Terima kasih selalu hadir di roomnya Mami. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Bahagia terus untuk kalian. Semoga berkelimpahan. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan-kebaikan kalian ya. Sampai ketemu besok malam. Besok Mami akan ke Cipanas. Mungkin akan collab lagi sama Asuhi. Dan kebetulan juga memang ada Bapak Adipati ya di Cipanas. Nggak tahu nih Mami kesana apa enggak ya. Mungkin Mami pagi-pagi ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih momot-momot tercinta aku. Terima kasih berkah barokah untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah donin juga. Terima kasih banyak Dokter Aidi. Terima kasih, dilimpahkan lagi rezekinya yang banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim untuk kalian semuanya. Terima kasih banyak juga ya. Hati-hati kalian juga kalau misalkan lagi di jalan. Sampai ketemu lagi besok di Liani Journey. Jangan takut malam ya. Nggak pindah ke siapa-siapa kak. Aku sendirian soalnya ya. Terima kasih Alan. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.